XL. Eto pa mga size is small. Burberry mga madam. Pero inspired lang ata mga madam ha. Pero ganda ng quality. Ay, ang ganda, be. Size medium. 90 sis Bam Elizabeth Alonsagay. New. Sis, pa-PM ako, name, address, contact number, down payment, 200 Gcash. Ay, may nakamay na pala nun. Second ka pala doon, Miss Elizabeth. Mga madam sa new minors, dapat may pang DP ha, 200 Gcash. Small to medium, best fit medium hanggang semi-large. Ganda. Small, medium to semi-large mga madam mo, 300. May nakunang 6'1", mine 6'1". Ganda. Mine 6'1", mine 6'1". Eto ba madam, olive. Olive green mga madam, maganda to. Parang Bangkok. Large XL up to double XL. Small, medium, mga madam. Small, medium to semi-large. Mine, 6'1", 300. Yours is Bam Ann Gonzalez. Next. 300. Next. Ay! Ang laki ng apo. Ay, red cherry pala. Cherry, mga madam, cherry. Eto malaki. Extra large, mga madam. XL. Ganda to. Puff sleeves XL pa mine. 5'9". 5'9", 250. Pa mine, 5'9". Maganda pa rin kahit yung mga polo sport eh. Okay na yan, sis Ann. Mine ako 5'9", XL. Mine 5'9", 250. Ganda. Oo. Cherry siya, mga madam ha. XL. Large XL carry yan ha. Eto pa, puff sleeves ulit, small. Ganda. 240. 5'9", sis Ann, yours, 250. Ang ganda nito. Small. Size is small lang to ha. Size is small hanggang semi-medium pala carry. Small to semi-medium. Pero best fit na natin, size is small. Mine, 9'3". Mine, 9'3", 250. Code, 9'3". Small ang size. 9'3", 250. Size is small. Code, 9'3". Ay, may off-shoulder, mga sis. Magpapasko, uso-uso na naman yung mga off-shoulder. Off-shi, mahaba. Pwede sa matangkad. At sa puso. Ang ganda, be. Loko, medium. Size, medium. Small, medium, large, kasha. Malaki, medyo maluwag sa small. Medium, large, mine ako, 9'2", 250. 9'2", hi sis, Bong Gina. Medium, large, mine, 9'2". Ganyan siya kahaba. Pamain ako dito ng 9'2", 250, 9'2". Tsaka parang bilis ko pumuti, no? Diba? 9'2", 250, medium ang size, code 9'2".